Once again, no, I'm really sorry to Tito Misio, no. Tito Misio mag-usbat ka kasal na Tito, no. Mo niya mo ni tigasal sa una sa papa nga business pa nila. Mo lagi to nga after yari kay sabot lan lagi ko sa PL kay because of diabetic. Proper educated lagi, proper educated for the millennium, no. Mo lagi to kay mo nga for the millennium na karon. So I'm here with Tita, no. Mo ni Tita, dili Tito Misio. 75 years old, last December 19, last few days, 1 week ago. Na, mo lagi 1 week ago so sino, 1 week ago. Yeah. Mo lagi kay Tita namo ta koy programa ko dato ta ko Arwen, no, kanang helping my neighbors, no. By which mo lagi to kang Maylin Subal dire ka Maylin, no. Iba na awas Maylin, kalakaw naman ba. Again, naayo gis Maylin, no, then wala man tong yun si Titi. mo lagi saan yung kito kato lagi ni ito man ti atake ni sa Naayo na to yung dako kayo sa may bago man to. Mo lagi no bag-o lagi kayo mo lagi to about the proper. So mo niya mo former councilor sa una, no, sa city si Twin mo lagi ma hagmok ni diri hagmok niya ko ano Mark. Again then atong tabangan, no, again mo lagi ako tabangan sila nga makasul sa ako ang manufacturing, no, the Hearty Store Care Manufacturing, by which dito na ta sa DTI, and then taken ako no pagtanaw na gid sa mga Hearty sa Tina, no, anak ang ngiging America, no, United States of America. Again, once again, I would like to say sorry for Tito Misio because of uneducated, no? Again, look, so many second sildo diri sa Cebu City, no, so, si Don Hagmok, si Kuano, Edwin, no, again mo second sildo sa Cebu City, and muli po na kong Tito sa San Miguel, no. Again, kung nadayon pa lagi sa PayPal na ako pa din. Anyway, it's all done, yeah. And then, for the future, no, I don't want yan sa future mahitabo. So, muna, again, I would like to thanks, no. I would like to thanks the Facebook, the YouTube, the Google, the Freedom, the TM, the Zoom In, the film section, and the YUT Gamers, and the Rick Studio, no, for helping me spreading the good news by which karon I hope ma-spread, no. Again, thank you for the Harvard, for the honorary, then hopefully sa Hopkins mo lagi na kay ako ning gidagon ninyo, no, so tabangan ta sa tamo nga ma-promote yung school by which nindot jud kayo mo educate yung loved ones, no. Mo lagi ang problema dito sa Cebu, sa Pilipinas, especially is about the corruption, but karon nalindot naman inoy ang corruption ng president, no, and then karon lang about nga the kids nga educate na ko the British way and American way. Again, thank you. So hopefully, no, balay na ka magdrama ni. So in here, Edwin Hagmok, Monica Silo, no. Again, your live dito sa whole world, no. Again, whole world niya to, by which nga gitagaan tas Wikipedia o pa-copyright, no. Wikipedia, thank you, thank you. So hopefully, wala ito nga helping my neighbors, no, ari ni manufacturer ng Arwen Ergometer nga makatabang isa sa Sambagdos, and then the program lagi ato current nga per chapel sa Sambagdos, by which monitoran ninyo by which karon nakasabot-sabot na mga Sambagdos ng uban, no, nga gigingnan na ginarjum nga karon pa man ka Arwen Ergometer, no. Arwen Ergometer stress test machine, that's for the heart. Again, thank you.